چند یک بیومش؟ پنج نیمون بنزینی خولی. مرسدس اس کلاس زود 121 سالش 2006 японка. Овозам аҷо шабанавор мегирем, тамошо мекунем. خب برای الکترا کожний салон. خب коробкаш автомат. Panorama'yı O'zanga peshon بگیریم تماشاش کنیم. خب همه نوارو کار میکنه. خب مولتیرول автопилот 283,000 пробег, коробкаш автомат, خب кондиционер, монитор, люк, همه نوارو کار. Состояние шаби солшан худд буд. Сол шамаки зих меша мардум ки состояние шаби. Чанд машини ки на сол надора. Чанд? Чанд сол? Хаш. Дазар шаша. چند یک بیومش؟ پنج نیمون بنزینی خولی. نقش چند سوختی که 165 هم نورو همون مشاکه. خب 934 11 44 00 165,000 بو معاملات داره. زنگ میزنیم برای شما رو بیشتر معلومات میتونم. ای بوین اکسونین اولاتی ماشینا. BMW тройка سالش 2000 объем моторش 1.8 بنزینی خولی ایام یا گاز بنزین یا فقط بنزین خولی بنزینی خولی اجراتش 100 چهار تا بالون نه دیسکش نه ولی مسئله کوچک چخله کامیرا یگان پوسیدگی کاسکه نداره زاگی پوسیدگی خیلی نداره نه همش نوار میکنی اون سالن یک میگیم سالن شاید کام شکنیم ما نوارو تو دیدگی همین دست کانال نمیگیریده просто اینکه میپرسی میره امروز سیامکا کرده برو بچه‌ها بفهمه هم اوه خب 221,000 пробег мультирул коробка автомат 221,000 пробег дора коробкаш автомат кондиционер дора кор мекуна лук нест همین خواهشمندای BMW بسیار برای همین ترویکو را تناول میگیریم 27 چند خور از خود دارم موتور شکر همین ماکسیم 10 خیلی خیلیش موتور اصلا قطعا نه موتور زویره چند سو مفتی اکره نفشه 58 با مومیله داره و هم نورو همون نمیشه ها؟ میشه 4 تا 0 28 212 واریانتی علشی نداره که نه فقط سونده کنه خب زنگ میزنین یک کبو برای شما را بیشتر معلومات میتونم ولی مسئله کوزو خداوی صد خویده همش سودن коробка خدا همش ای مسخوا آورده نوزدگی запчастой оригинал برادرای که بسیار لکسور اپسیدگی بودن لکسور ایس 250 سالش 2007 یوروپا واگن ابی موتور دونی ما بنزین خولی روز هم اجازه شبانه میگیریم تماشا کنیم
در پیش پیچات بارو الکترا обогрев салон сия мультирул автопилот старт стоп коробка автомат плюс кондиционер хоб монитор люкам дора ҷош камтар қай камтаре потолок панорамае задний камерам кор мекунад бахша нақша чанд сум хисоб ҷӯши ям шеф ира чанд сум хисоб даканаша 110,000 номеро телефон 137 60 06 65 ана занг мезанед хай бо барои шуморо бештар маълумот метавам бо савдоан мешавад 110,000 Астраш, Opel Astra соли 2004 машин танировка кардаги ҳуҷҷат танировкаш як 8 моҳи дигар аста маравад аз салонш як тамошо кунед обду дари хафо ручнояй дари пеш электра хуб 377,000 пробег коробкаш механик растоя газа бензин бародаро ки дар комментария гуфтагӣ будам маърамад махлултон шава номеро ака ҳаста занг мезанед хай бо бештар маълум метавад контакту хай дора мошин чанд сум гуфти ака нақша ҳам номеро пеш ҳамоно мешава ка 119 70 49 70 40,000 бо муомила дорад Opel Astra 2003 сол 8 моҳ ҳуҷҷатошай 8 моҳ танировкаш задни камера кор мекунад коробкаш механикаи кондиционер кор мекунад хакане кондиционер кор мекунад печка монитор хадавош 100%. масъалаи кузов ҳамаш соза яне мотор инжектора 1.6 газ евро 4 ана газа бензина гази евро 4 бисёри бачо инжекторам хоҳиш карди будам умидам вақтур мешава номеро акара мемонам занг занед бештар маълумот мегирем газа бензин евро 4 газ мотор инжектор 8 моҳ ҳуҷҷат 8 моҳ танировка балоно нав хуб чанд сум гуфти ака нақша нақша чанд сум гуфти ака 60 номеро телефон тамоги ака монед 30 70 04 74 хуб занг мезанед хай бо бештар маълумот мегирем
Partalok sana. Partalok al bu kova gelecek. خب چند سو همین خیلی بالونش تا کهنه بعد نزد بالون پیش پاچ کرد بالون کپوش کرد 50% دورا ماشین کاراش ماشینی برای خودم تاور ترگی یا دستگاه یک دستگاهش ترگی این خیلی ماشین رسیباده است نیست азоб каштаги нест азоб کاجدگی نیست نه لبوی کاسا گونکا پونکا نولافتو نه برویا گونکا میکنه نه ساندلی کاشیش برات از گاب ندارم لبوی سوزایون کашиш نه به تعریف نه که میدوا تعریف هم نکنیم دارم کجا میدوا ҷуда ира айш карди ҷуда اینا همین заправка فیروز برون همین سویش دادگی مونه کراسره روش داد. داود رونی کشتوپا 80 میگارو راهی کارو